अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वासफ़ अली वासफ़ साहब का एक और बहुत खूबसूरत मज़मून जिसका उन्वान है इज़्तिराब। इज़्तिराब बाइस हस्ती है और हासिल हस्ती भी। हर जिंदा इंसान मुज़तरब है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तड़प रहा है। मौजू का इज़्तिराब तलातुम कुल्ज़ुम है और यही समंदर की हस्ती है। इज़्तिराब ही ज़िंदगी को मुतहर्रिक रखता है और यही तहरीक, यही हरकत हस्ती का सबूत है। बेहरकत ज़िंदगी नबातात की ज़िंदगी है। ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वक्फ़े इज़्तिराब रहता है। इंसान की आरज़ुएँ, उसकी ख़्वाहिशात, उसके तकाज़े, उसके मंसूबे, उसके अज़ाइम इतने ज़्यादा होते हैं कि उन सब का बेयक वक़्त हसूल नामुमकिन है। जब ख़्वाहिशात दम तोड़ती हैं तो इज़्तिराब पैदा होता है। इज़्तिराब इसलिए भी पैदा होता है कि इंसान कई रास्तों में से किसी एक राह का इंतखाब नहीं कर सकता। कुर्ते फ़ैसला की कमज़ोरी इंसान को ज़म में डाल देती है और इंजामकार वो मुज़तरब रहने लगता है और फिर इंसान का इज़्तिराब उससे सोचने की सलाहियत भी छीन लेता है। इंसान इल्म हासिल करता है अमल के लिए, लेकिन जूं-जूं इल्म फैलता है, अमल के मौके सिमटना शुरू हो जाते हैं। आज के इंसान का सबसे बड़ा अमल हसूल इल्म है और ये अमल उसको फ़राइज़ की बजा आवरी के अमल से बहुत दूर कर देता है। नतीजा इज़्तिराब है, सड़क के किनारे कमरे में बैठकर ज़िंदगी का मफ़हूम समझने वाला उस ज़िंदगी को भी नहीं समझ सकता जो सड़क पर से गुज़र रही है। इल्म और अमल के फ़र्क से इज़्तिराब पैदा होता है। इंसान की कोशिश जब मतवक्को नतीजा हासिल नहीं करती तो वो मुज़तरिब हो जाता है। फूलों के ख्वाब देखने वाला अपने दामन में खार देखकर परेशान हो जाता है। ख्वाब की ऊंची उड़ानें हस्ती को पस्ती से निकाल के नहीं सकती। इंसान की आरज़ू जब हसरत बन जाए और उसका हासिल लाहासिल होकर रह जाए तो उसका मुज़तरिब होना बजा है। अपने जब अजनबी बनकर पास से गुजर जाए तो इंसान क्या करे? वो मुज़तरिब होगा, बेकरार होगा, बेचैन होगा। अगर इज़्तिराब बर्दाश्त से बढ़ जाए तो तरह तरह की मेडिकल परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इज़्तिराब को मायूसी न बनने दिया जाए तो इंसान बदले हुए हालात से घबराता नहीं। कुछ लोग इज़्तिराब में चिराग आरज़ू बुझा देते हैं और हमेशा के लिए खुद को एक कर्ब में मुब्तला कर लेते हैं। कुछ लोग इज़्तिराब को तहरीक बनाते हुए नई राहें दरियाफ्त कर लेते हैं और इस तरह पुराने ढांचों पर नई तामीर इस्तवार करने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल इज़्तिराब का मस्कन होने और ना होने के दरमियान है। जाने वाले इंसान की याद में आने वाला ज़माने का इंतज़ार भी तो शामिल होता है। इज़्तिराब उस अमर का ऐलान है, एक दौर ख़त्म हो गया और दूसरा दौर जन्म लेने वाला है। मुज़तरिब इंसान मुंतशिर नहीं होता, मुज़तरिब आदमी वजह इज़्तिराब से बहरहाल बाखबर है, जबकि मुंतशिर इंसान वजह इंतशार से बेखबर है। इज़्तिराब एक क़ुव्वत है, तशख़्ख़ुस का एक मकाम है, पहचान का एक ज़ाविया है, शख्सियत का एक पहलू है। मुज़तरिब कौमें अपने लिए नए सूरत तराश लेने में अक्सर कामयाब होती हैं। इज़्तिराब ही मिजाज से हकीकत का रास्ता दिखाता है। इनकबात से निकल कर इंसबात में दाखिल होने का अवली सिग्नल इज़्तिराब है। अहद रफ्ता के मरसिये और अहद फरदा के कसीदे के दरमियान इज़्तिराब गुनगुनाता है। इज़्तिराब में रहने वाले बड़े तख्लीक़कार होते हैं। इज़्तिराब शब बेदारी का पैगाम है, कामयाबी का ज़ीना है। इज़्तिराब सोज़ है और यही सोज़ जोहर तख्लीक है। आज की ज़िंदगी में एक घुटन है, एक हब्स है। आज की ज़िंदगी खुदगर्जी की ज़िंदगी है। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, किसी को किसी से हमदर्दी तो खैर दूर की बात है, दिलचस्पी ही नहीं। ज़ाहिर की रौनकें बातिन की बहशतों से खौफज़दा है। हर इंसान हर तरफ इंसानों की भीड़ है और इस बेपनाह हजूम में कोई इंसान नजर नहीं आता। बदएतमादी इस अहद में हर शख्स मुस्तरिब है, सरकर्दा है, परेशान है, बेकरार है। ऐसे महसूस होता है कि एक वबा फैल चुकी है, बेचैनी की वबा, बेबसी की वबा, बेहिसी की वबा, बेकसी की वबा, बेयकीनी की वबा, बेमुरवती की वबा, बेहयाई और बेवफाई की वबा हर हसास आदमी को माशरती इन्हितात मुस्तरब कर रहा है। ये दौर बड़े कर्ब से गुजर रहा है। अजियत और तन्हाई इंसान की रूह तक जा पहुंची है। इंसान को अंदर से घुन लग गया है। चेहरों की नकली मुस्कुराहट ज़ब्त गम के सिवा कुछ नहीं। आज का इज़्तिराब इसलिए है कि ज़िंदगी तकवीत देने वाले इदारे ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन ये इज़्तिराब एक नए जहान के पैदा होने की बशारत भी रखता है।
آج کا اضطراب کسی وقت کروڑ لے سکتا ہے، وہ ایک بار پھر وہی جذبے کار فرما ہو سکتے ہیں جو آج سے 40 سال پہلے ظاہر ہوئے تھے۔ اضطراب بے سبب نہیں ہوتا، اضطراب بھولا وہ سبق، چھوڑی ہوئی منزل اور نظر انداز کیے ہوئے فرائض یاد دلاتا ہے، اور اس طرح پیدا ہونے والا احساس غفلت بیداری کی عملی کرن ہے۔ جو لوگ دنیاوی اشیاء اور ضروریات کے حصول کے لیے مضطرب کہلاتے ہیں، وہ دراصل مضطرب نہیں، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، اور تکلیف اور شے ہے اور اضطراب اور چیز۔ تکلیف کمی سے ہوتی ہے، اضطراب کوتاہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اضطراب روح کی بےتابی ہے اور تکلیف ذہن اور جسم کی پریشانی۔ جب انسان کا حق اس کی دسترس میں نہ ہو تو اضطراب پیدا ہوگا۔ اس زمانے میں انسان کو اپنی ضروریات کے حصول کے لیے دعا کے علاوہ کچھ چارہ میسر نہ ہوتا، وہ زمانہ اضطراب کا زمانہ ہے۔ آج کا عصری کرب انسان سے ذوق حیات بھی چھین رہا ہے۔ آج کے انسان کی ضروریات کے پاؤں اس کے وسائل کی چادر سے باہر ہیں۔ غریب کو امیر ہو جانے کی امید نے سہارا دیا ہوا ہے، لیکن امیر کو غریب ہونے کے ڈر نے مضطرب رکھا ہوا ہے۔ دولت مند انسان کو دولت نے اضطراب سے نہیں بچایا، دولت اضطراب سے نہیں بچا سکتی۔ دولت کا پرستار ہمیشہ بے قرار رہے گا۔ بعض اوقات آنے والی ناگہانی آفات اور بلیات بھی قبل از وقت اضطراب پیدا کرتی ہیں۔ زلزلے پہلے جانور اور پرندے مضطرب ہو جاتے ہیں۔ اندیشہ اضطراب کا ہم سفر ہے۔ ہمارے ہاں سرحدوں کے حالات اتنے خوشکن نہیں کہ اضطراب پیدا نہ ہو، لیکن یہ وہ اضطراب ہے جس کا حل ہمارے پاس نہیں۔ دشمنان اسلام متحد ہیں اور مسلمان متحد نہیں۔ دوستوں کی لاپرواہی ہی دشمن کی اصل قوت ہے۔ ہم لوگ وحدت فکر اور وحدت کردار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں بیک وقت اقبال اور جناح کی ضرورت ہے۔ آج کوئی جگانے والا چاہیے، کوئی چلانے والا چاہیے، تاکہ شمع حریت اور طوفان سے محفوظ رہے۔ آندیاں اور آگہی کے چراغ برسر پیکار ہیں۔ آج قوم کو عہد کہن تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف بزرگوں کی یاد بنانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ ذکر بہار تو فضل بہار نہیں۔ آج کا اضطراب تو عمل سے دور ہوگا، مسلسل عمل۔ دریا کا مقصد اگر وصال بحر ہے تو یہ منزل صرف سمندر کے نام کا وظیفہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ دریا کا اضطراب اس کی قوت ہے، اس کی روانی ہے۔ وہ اضطراب میں پہاڑوں کو کاٹتا ہے، میدانوں سے راستہ لیتا ہے، اور ایک طویل جدوجہد کے بعد آغوش کلزم میں راحت و سکون حاصل کرتا ہے۔ اضطراب کو روانی بنانے والا دریا آسودہ منزل ہوتا ہے۔ قوموں کا سفر دریا کی طرح سے ہے، موجوں اور قطروں کی ایک عظیم وحدت اپنی منظر کی طرف رواں دواں جامع کار بحری بے کنار سے ہم کنار ہوتی ہے۔ قوم کے افراد اگر وحدت کے تصور سے محروم ہو جائیں تو ان کا اضطراب انہیں مایوس کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر وحدت قائم ہو جائے تو یہی اضطراب یم بیم منظر مقصود ہے۔ انفرادی اضطراب کو اجتماعی فکر میں ڈھالنے والا ہی قوم کا رہنما ہوتا ہے۔ میرے کارواں وہی ہے، افراد کارواں میں یکجہتی، یکسمتی، یک نظری پیدا کرے۔ قوم میں وحد فکر پیدا ہو جائے تو وحد عمل منطقی نتیجہ ہے۔ یعنی اقبال مل جائے تو جناح کا ملنا لازمی ہے۔ آج کی اضطراب کو چینل درکار ہے۔ اضطراب تلاش عمل کا نام ہے، اور عمل علم کی وضاحتوں سے نجات کا نام۔ لیکن یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اضطراب زیادہ دیر کر منتظر نہیں رہ سکتا، اسے بہرحال کچھ کرنا ہے، اچھا یا برا۔ اضطراب کو امید نہ میسر ہوئی تو مایوسی اس کا نصیب۔ ٹمٹماتے ہوئے مضطرب چراغ اکٹھے کر دیے جائیں تو ایک عظیم چراغاں پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ چراغوں کے بجھ جانے کا اندیشہ ہے۔ اضطراب کی وجہ کچھ بھی ہو، اس سے نجات کی صورت وحدت افکار و کردار ہے، اور اس وحدت کا حصول ہی فضل الہی ہے، اور اس کا طریقہ کار ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی ہر اس عمل کو کہیں گے جس کا مدعا رضائے حق ہو۔ اپنی منشا کو منشا ایزدی کے حوالے کر دینے سے ہی اضطراب دور ہو سکتا ہے۔ یہ بے عملی نہیں، یہ عظیم عمل ہے، انصاروں کا اتحاد رضائے الہی کے حصول کے لیے، تاکہ یہ زندگی بھی بامراد ہو اور آنے والی زندگی بھی بانصیب۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔